नमस्कार दर्शक बंधु चलतु जाणवा आज किसी टॉप न्यूज। जय जगन्नाथ सांग माने हम चैनल को आपन को पुणी थे स्वागत। पीतवास हत्या रिमांडर रे 6 अभियुक्त गिरफ। ब्रह्मपुर रे आईनजीवी पीतवास पंडा हत्या मामला रे 6 अभियुक्त को रिमांडर रे नेला ब्रह्मपुर पुलिस। पुरुपति भूया उमा बिशोई समेत 6 अभियुक्त को रिमांडर रे नहीं पुलिस हत्या गुमर खोलिबो। गत अक्टोबर 6 राति 10टारे पीतवास को पॉइंट ब्लांक रु गुली करी हत्या करा जायतिला। एही मामला रे बीजेडी नेता विक्रम पंडा समेत 16 जन गिरफ होइचंती। मामला रे बहु बड़ मुंडक संपृक्ति थिबारु पुलिस घटना रे उन्नतन करी जांच करी प्रमाण जोगाड़ करुछि। भयंकर विमान दुर्घटना। अमेरिका रे भयंकर विमान दुर्घटना घटी। लुइसिवल मोहम्मद अली अंतर्जातीय विमान बंदर उड़ाण आरंभ करिवार किछि समय पर एक यूपीएस मालवाही विमान दुर्घटनाग्रस्त होइछि। एथिरे 7 जनकर मृत्यु होइथिबा बेले 11 जन आहत होइछंती। उद्धारकारी दल तुरंत घटनास्थल पहुंची उद्धार करथिले। फेडराल एविएशन प्रशासन कहिछि जे विमानटी संध्या प्राय 5:15 समय होनोलुलु अभिमुखे यात्रा करुथिबा समय खसी पड़िथिला। विमानटी किछि समय पई भूमिरू उपरकू उठी रनवे को फेरिबा परे एक विराट अग्निगोलार परिणत होइतिला। लुइसेविल समय क्रेग ग्रीनबर्ग कहिसंती जे विमानर विपुल परिमाण रे जेट इंधन जोगु निया लागितिला। उत्कल बिल्डर रे आईटी रेड मिलिला 92 लाख। उत्कल बिल्डर्स आईटी रेड चढ़ाऊ बेले भुवनेश्वर शहीद नगर घरू मिलिला नगद 92 लाख टंका। आईटी टीम आज आहुरी 2टी लकर खोलिबो। आयकर ठकेई मामला रे मोट 14टी स्थान रे रेड होइछि। ओडिशा रे 11टी और पश्चिम बंग रे 3टी स्थान रे रेड करिछि आयकर विभाग। रेड रे 18टी टीम तो 120 जन ऑफिसर शामिल अछंती। सेपटे घटना को नहीं उत्कल बिल्डर्स किंबा आयकर विभागर प्रतिक्रिया मिली पारि नहीं। भारत पई करबा मर। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया मध्य चलीथिबा 20 सीरीज एक रोमांचकर मोड रे पहुंची। सीरीज 1-1 रे बराबर अछि, किंतु उभय दल सेमानंक दल रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करिसंती। ऑस्ट्रेलिया स्टार बैट्समैन ट्रेविस हेड एवं द्रुत बोलर सियान आबोट मुक्त करिछि, जेतेबेले भारत स्पिनर कुलदीप यादव को दलरू बाहर करी भारत ए दल रे स्थान देइछि। उभय देशर क्रिकेट बोर्ड निज निज टेस्ट एवं घरोई टूर्नामेंट पई प्रस्तुति को ध्यान रे रखी एही पदक्षेप नेइछंती। ऐतिहासिक बालीयात्रा कटक 2025 को उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। चलचंचल बालीयात्रा पड़िया गड़गड़िया घाट रे लागिला डंगा। आरंभ होला बालीयात्रा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ऐतिहासिक बालीयात्रा कटक 2025 शुभ उद्घाटन करिसंती। नौकारे आसी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कलिंग तरंगिणी बोईतरे बालीयात्रा पड़िया रे पहुंचीथिले। प्रथमे ओरमास यापर कटक इन कटक आउ तापरे ऐतिहासिक बालीयात्रा कटक 2025 को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्घाटन करथिले। बंदर नगरी रे हेबो एयरपोर्ट। ग्रीन हाइड्रोजन हब करा जिवो। पारादीप सहर रे खूब शीघ्र हेबो एयरपोर्ट। ओडिशा को पारादीप माध्यम रे किभली समृद्ध करिवे सेथिपई योजना चलीछि। एबे पारादीप केवल जलपथ और स्थलपथ नुहे बरम आकाशपथ सहित मध्य जो संजोग करा जिवो। पारादीप रे कलिंग बालीयात्रार उद्घाटन करी एकथा कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एहा सह पारादीप को ग्रीन हाइड्रोजन हब
କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପାରାଦୀପକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀରେ କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କ ଏଚ୍ ଫାଇଲ୍ସ। ହରିୟାଣା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଛି ଭୋଟ ଚୋରି। ହରିୟାଣାରେ 25 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ଚୋରି ସହ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନକଲି ଭୋଟର। ଏଭଳି କିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସହ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଚ୍ ଫାଇଲ୍ସ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାରେ କଂଗ୍ରେସ ହାରିବା ପଛରେ ଭୋଟ ଚୋରି ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ବୋଲି ଦାବି କରିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ସିଧା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଓ ବିଜେପିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ନୂଆପଡ଼ା ଯିବେ 3 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୁରୁବାର ନୂଆପଡ଼ା ଦେଖିବ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପ୍ରଚାର। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ସିଏମ୍ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 7ରେ ଘାସିରାମଙ୍କ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି। ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ଆସିପାରନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ। ହାତରେ ସମୟ କମ୍, ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଦିନରାତି ଏକ କରିଛନ୍ତି ନେତା। ଗୁରୁବାର ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରଚାର କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ଓ ସାଏ ବି କରିବେ ପ୍ରଚାର। କୋମନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଲି ଥିବାରୁ ବୁଧବାର ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଟିମ୍। କୋମନାରେ ଆଜି ନିଜେ ନିଜେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ବେଳେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବିଜେପି। ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ 2025ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନରେ କଳିଙ୍ଗର ସାଧବମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ନେଇ ସୁଦୂର ଦେଶକୁ ନୈବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମେଲାଣି ଦେଉଥିଲେ। ଆଜି ବିହାର ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18 ଜିଲ୍ଲାର 121 ଆସନରେ ଭୋଟ ଦେବ ବିହାର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ମତାଧିକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ 18 ଜିଲ୍ଲାର 3,75,00,000 ଭୋଟର। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ସାରିବାକୁ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସେପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରଗରମ ହୋଇଛି ମଇଦାନ। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଏ ହେଭିୱେଟ୍।